आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है। वेलकम टू किस्सा सिकंदर। दोस्तों, आज आपको शहादत हसन मंटो की एक कहानी आर्टिस्ट लोग सुनाने जा रहे हैं। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग में देखा था। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सभी ने बुर्के पहने हुए थे, मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद जमीला के हुस्न से बहुत प्रभावित हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का होश नहीं था कि वो एक गैर इखलाकी हरकत कर रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा, मगर जमीला ने उसे भाव देना जरूरी ना समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। मगर महमूद ने जमीला में एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे की चुंबक के साथ होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हजूर, अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी दे रहे थे, दौड़ते हुए आए और जमीला से पूछा, क्या बात है बहन? जमीला ने कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ, ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद को गिरफ्तार कर लिया और हवालात में दाखिल कर दिया। अब मुकदमा शुरू हुआ, पर यह तफसील तलब है कि किस्सा स्पष्ट था। महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बमुशक्कत की सज़ा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील ना कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करनी चाही, तो क्या ये जुर्म है जिसकी वजह से वो 2 माह कैद बमशक्कत भुगत रहा है? जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्वरी का शौक था, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज़ ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज़ थे। वालिदा इस दुनिया में थी नहीं और ना ही कोई रिश्तेदार था। सिपाही उसे एक ऐसे हॉल में ले आया जहां सभी अपने रिश्तेदारों से मिल रहे थे। वहां एक बेंच पर उसने देखा कि जमीला बैठी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी। जमीला ने खड़े होकर कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया, हाय इस जूद पशीमा का पशीमा होना। जमीला ने कहा, ये गालिब हैं? जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसीलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहदो पैमान थी। जमीला ने उसको मिठाई की पेशकश भी की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात के लिए आती रही। इस दौरान इन दोनों में मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने बताया कि उसे मौसीकी का शौक़ है। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसव्वरी का शौक़ है। मुझे यहाँ जेल खाने में बस एक ही तकलीफ़ है कि यहाँ ना कोई रंग है, ना कोई रोगन, और ना कोई कागज़, ना कोई पेंसिल। बस चक्की पीसते रहो। जमीला ने कहा, बस अब थोड़े दिन ही बाकी रह गए हैं। आप बाहर आएँ तो सब ठीक हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। दोनों की शादी हुई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और ज़िंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक़ पूरा करे।
اور جمیلہ خان صاحب سلمان علی خان سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ 1 برس تک وہ دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد سارا اثاثہ ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں پر آ گئی، لیکن دونوں آرٹ کے شدائی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے والے ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی معراج پر پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی اس مفلسی کے زمانے میں بھی خوش تھے۔ ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو کہا کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسیقی سکھانے کی ٹیوشن مل رہی ہے۔ محمود نے یہ سن کر اس سے کہا، نہیں، ٹیوشن ویوشن بکواس ہے، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں۔ اس کی بیوی نے بڑے پیار کے ساتھ کہا، لیکن میری جان، گزارا کیسے ہوگا؟ محمود نے جواب دیا، آرٹسٹ کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں، آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا۔ دوسرے دن جمیلہ گھر آئی تو وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے پاس سے 15 روپے اپنے خاوند کے حوالے کر دیے اور کہا، میں نے آج سے ٹیوشن شروع کر دی ہے، یہ 15 روپے مجھے پیشگی ملے ہیں۔ محمود کے مردانہ جذبات کو بڑی ٹھیس لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو، ملازمت مجھے کرنی چاہیے۔ جمیلہ نے خاص انداز میں کہا، کیا میں آپ کی غیر ہوں؟ میں نے اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے ملازمت کر لی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ جس لڑکی کو میں موسیقی کی تعلیم دیتی ہوں بہت پیاری اور ذہین ہے۔ یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا۔ دوسرے ہفتے کے بعد جب محمود ایک دن گھر آتا ہے تو وہ 25 روپے اپنی بیوی کو دے کر کہتا ہے، میں نے آج اپنی ایک تصویر بیچی ہے، خریدار نے اسے بہت پسند کیا، اب امید ہے کہ میری تصویروں کے لیے مارکیٹ چل نکلے گی۔ جمیلہ مسکرائی، تو پھر آپ کافی امیر آدمی ہو جاؤ گے۔ دونوں بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن جمیلہ جب شام کو گھر آئی تو اس کے سر کے بالوں میں تھنکی ہوئی روئی کا غبار جمع تھا۔ محمود نے کہا، یہ تم نے اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ موسیقی سکھانے جاتی ہو یا کسی کپاس فیکٹری میں کام کرتی ہو؟ جمیلہ نے مسکرا کر کہا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ محمود اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی بیچ جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنی شروع کی اور ایک روئی کا ٹکڑا نکال کر کہا، یہ تھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آیا؟ محمود نے کہا، جیسے کہ تمہارے سر میں موجود ہے۔ دونوں خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ دونوں آرٹسٹ لوگ ایک ہی کپاس فیکٹری میں کام کرتے تھے، صرف آرٹ کی خاطر۔ ایسی ہی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں قصہ سکندر۔